ato na ning tiwason ni akong balay nga gipahimo diri abade. Kay murag dugay-dugay gid pud ta wala ka update diri. Kay di balik na malagi ni akong amigo bade. Amo na ning tiwason karon diri. Sugod na gid trabaho karon sa mga kuting nga trabaho bade. Kay nagpintal naman mi diri. Ug kung wala pa man nato ni masirado ni tanan atong mga niagi bade karon sira na gid hurot ni. Tirada nato karon kay medyo nindot man pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Ako na ning ipatiwas ni akong balay nga gipahimo karon diri abade. Dugay-dugay gyud tang wala ka update ani kay busy man pud gamay ko bade. Ako ning ipautro ni atong bintana diri abade kay mag-agik man ang uban ani. Ang uban pud ani bade, dumbol pud ang ubang lak ani. Pananggal na ni Kuya Phil diha ang uban bintana bade kay murag iya man siguro nang ipamutlan diha. Kay parang dili na ko na mo agik-ik bade ba. Mauro gid na akong ipautro diha abade kay saba man kayo ni inigsira ni. Apil pud ning isa ka lak sa bintana bade kay modumbol man. Kahumag panaod ni Kuya Phil diha abade. Ato nang gibayaran ang kuwang ani. Pulipid na itong bintana bade. Kay nakapurma namang gyud ni atong siling diri sa atong sala bade. Nagpalit na lang pud ko dayog suga para sala diha. Gwapo gyud kay ning tan-awon ni bade kay lingin man ni siya. Tulog gyud ka klase ang suga ani bade. Perting ninduta gyud sa siga ani. Pero bitaw bade lain pay ato ba. Kining tanan akong mga napalit diri og ipangdapat nako diri sa akong balay nga gipahimo bade. Balik-balik ko nako sa makadaghan nga sukad-sukad wala pa gid taon mi kay experience og ingon ani. Makapataod manggaling mig kuryente sa pagkakaron bade. Bag-uhay pa lang gyud ni. Mga tulo pa siguro kapin ka tuig bade. Unya kasayod gyud ko nga daghan kay itang naka-experience og ingon ani. Kay ang sagad natong gamiton nga suga sa una bade. Kana bitong naipabilo nga panapton diha. Unya ang tubil ana niya kana bitong gas bade. Mao ra gini sagad nato nga gamiton sa una. Wala manggaling ka nakaagi og mga ingon ana bade. Swerte na gid kayo imong kinabuhi diha. Arang-arang na gid ko gamay og kahimtang bade. Pero bitaw bade kining ato subay-subay ra man gid sa atong mga niagi. Pero maabot gid ang panahon bade nga ikaw na po'y paboran ba. Ana na siya. Parehas gyud sa ako sa pagkakaron diri bade og pabor man ko sa pagkakaron diri. Moabot ang panahon bade nga dili na pud ta paboran diri. Ana ra man siya. Mao bitaw nang muingon ko perminti sa inyo ha bade nga ayaw ipanghinambog ng mga butang o unsa pa na nga imong nahimo sa pagkakaron diha. Kay nagtuyok maning panahon bade dili perminting pabor sa imuha. Mao gyud nay perminti na kong gihuna-huna bade. Og kung ang pananaw sa ubang tao sa ato bade nga nausab na ta, pananaw ra gyud nila ingon pa nako sa una bade nga ayaw bag-uha ang imong batasan sa kwarta diha. Pasag dihi ang kwarta nga mao imong bag-o sa imong kinabuhi bade. Dili gyud ko pareha sa uban bade. Nga musaka lang gamay lang kahimtang diha. Unya dili naman agad bisan si kinsa. Mao nay pinakaway lami sa batasan sa tao bade. Naagi ko mga tao nga nabantayan ana bade nga kana bitong nakaluag-luag na gamay sila. Dili naman agad ba magpatahod na mura nagsikinsa bade. Pero wala man gihapon napundar sa kinabuhi bade. Balik gihapon sa uno sila. Mao lagi nay nakaapan sa tao bade nga abusar sa kwarta ba. Dili perminting dapig sa imuha ang panahon bade. Mao ginay perminti nimong huna-hunaon diha. Balik ta sa atong balay dire. Amo na nang gipangbut nga og body pillar ning plywood bade kay magpintal man mi diri. Unya ang gusto na kong ikolor ani akong balay bade. Gray gid ni siya. Unya puti ning ceiling bade kay para nga attract ang suga. Magamit gid pud laing color dire. Color brown ni ang kilid sa cove bade. Pagkahuman na mo og pangliha diha bade. Gisugdan na nagpintal sa akong amigo dire kay dili man kuno nay makita ning lawom-lawom ani skim coat pag dili pintalan og una bade. Kinahanglan gyud kuno na siyang koloran og una. Kay para nga makita pang mga lawom-lawom bade ba. Makatapal pag itag skim coat dire. Skim coat ra gihapon na atong gamit diha pang tapal sa atong ceiling bade. Kay para nga dili makita ang rivets bade ba. Gamay na lang gyud pud ang kulang para mahuman ning skim coat ni. Amo na lang nang gilukop og pintal diha apil ni atong ceiling og color gray bade kay ato ra man nagsapawan nig puti ni. Lahi ra gid na kay siyang tan-awon bade nga kana bitong nanay si pintal gamay ba. Hinlo gid na kayong tan-awon siya. Ganahan nagigay ko magtan-aw diri nga bisan man tuod wala pa ni mapinis ni color ni. Pagkahumag pintal sa akong amigo diri bade. Mao na ni gitapalan na pud ning mga lawom nag skim coat ni bade. Lihaon na pud ni. Daghan gid kay ang proseso aning pintal-pintal bitaw bade. Hasol gid siya. Dili pa man lagi to malihan nato bade kay basa pa man tong skim coat diha. Ken kusina bade. Ako na pud ning ipatiwas diri. Mao gid pinakadugay nga part nga nabungbungan nato diri sa tong balay bade ba. Kiniging kusina. Ako na ning gipabungbungan og siguro diri bade kay pag mag-ulan og kusog diri. Perting kusog gid sa salibo ani. Abot sa sulod bade. Bali duha gid ni kabuok ni itong bintana diri sa tong kusina bade. Ako ning gituyo og pabutang og bintana diri kay diri man pabor ang hangin bade. May nang naihangin mosulod sa atong balay nga presko ba. Amo na lang pud ning gitiwas nig bungbong ni ang luyo diri sirado na diri Pilar bago istorya.